बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नरम व मुलायम हाथ ख़वातीन के हुस्न की अलामत। खुरदरे और झुर्रियों वाले हाथ पूरी शख्सियत पर बुरा असर डालते हैं, जिससे शख्सियत और वक़ार मजरूह होता है। चेहरे की देखभाल के चक्कर में हम अक्सर अपने हाथों को यकसर भूल जाते हैं। हाथों को नरम व मुलायम बनाने के लिए आप घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अक्सर हम चेहरे की देखभाल में लग जाते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका ज़्यादा असर हमारे हाथों और पैरों पर पड़ता है। आप अपने पैर तो छुपा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ कभी नहीं छुपा सकते। इसके अलावा जब आप अपनी दोस्त, ख़वातीन या रिश्तेदारों से हाथ मिलाती हैं, तो आपके हाथों की सख्त की तवज्जो से आपकी शख्सियत पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप अपने हाथों की रंगत को निखारें और इनको नरम व मुलायम बनाएं, जिसके लिए आप घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकती हैं और हाथों को नरम व मुलायम बना सकती हैं। खुरदरे और झुर्रियों वाले हाथ पूरी शख्सियत पर बुरा असर डालते हैं, जिससे शख्सियत और वक़ार मजरूह होता है। जिस तरह चेहरे को हिफाजत की ज़रूरत होती है, उसी तरह हाथों को भी हिफाजत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। हाथों की पुश्त ज़्यादा हसास और नरम होती है, इसीलिए ये ज़्यादा ख़राब होकर बदनुमा लगने लगती है। हथेली की पुश्त की जिल्द पर चिकनाई वाले गदूद नहीं होते, इसीलिए इसे जिस्म के दूसरे हिस्सों की निस्बत ज़्यादा चिकनाई की ज़रूरत होती है और मतलूबा चिकनाई ना मिलने की सूरत में हाथों की जिल्द ख़राब हो जाती है। अगर हाथों पर मैल कुचैल वगैरह लग जाए तो इन पर केले के छिलकों को बार बार और आराम आराम से रगड़िए। इससे मैल कुचैल ख़त्म हो जाएगी और हाथ खूबसूरत दिखाई देंगे। हाथों की हिफाजत के लिए आप मखसूस क्रीमें घर में भी तैयार कर सकते हैं। एक अंडे की सफ़ेदी लें, जिसमें 1 कप रोगने बादाम मिक्स कर लें। फिर इसमें 1 चम्मच अरके गुलाब, आधा चम्मच टुंचर और 1 लीमू का रस मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। इस आमीज़े से सुबह शाम हाथों का मसाज करने से वज़ाहत तब्दीली आ जाएगी। साबुन या डिटर्जेंट का ज़्यादा इस्तेमाल भी हाथों के लिए नुकसानदा होता है, इसीलिए हाथों को धोने के बाद इन्हें अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, ताकि साबुन के मुज़र असरात से बचा जा सके। इसके लिए रात को सोने से पहले कुछ देर मॉइस्चराइज़र लगाकर हाथों का मसाज करना चाहिए। इससे भी हाथ नरम व मुलायम होते हैं। ख़वातीन जब सब्ज़ी बनाती हैं तो इनके हाथों पे धब्बे से पड़ जाते हैं, ख़ास तौर से पालक, मेथी, चुकंदर और बाकला की फलियां बनाने से कई दिन तक हाथ साफ नहीं होते। कुछ ख़वातीन की जिल्द बहुत हसास होती है, इसीलिए इसकी जिल्द पर भी दाग पड़ जाते हैं। इसका आसान हल ये है कि आप बाज़ार से दस्ताने ख़रीदें और इन्हें दोनों हाथों पर पहनकर सब्ज़ी बनाएं। पालक वगैरह आप किसी तख्ते पर रख कर काट लें। अब तो प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड भी आम मिलते हैं। आप पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाकर हाथ धो लें, इससे धब्बे कम हो जाएंगे। इसका दूसरा हल ये है कि मोटी चीनी 1 चम्मच थोड़े से लीमू के रस में डालकर दोनों हथेलियों से खूब अच्छी तरह रगड़ें। जब चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो हाथ धो लें, इससे हाथों का खुरदरापन ख़त्म हो जाएगा। ये अमल रात को सोने से पहले करें। इसके अलावा अगर आप अरके गुलाब में
تھوڑی سی گلیسرین اور تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر باورچی خانے میں رکھ لیں، جس کے بعد برتن دھونے اور سبزی کاٹنے کے بعد ہاتھ دھو کر یہ آمیزہ لگا لیں تو اس سے بھی ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ تھوڑے سے دودھ میں لیموں کا رس ملائیں۔ جب دودھ پھٹ جائے تو اسے اچھی طرح ہاتھوں پر 10 منٹ تک لگائیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اچھی طرح دھو لیں، اس سے بھی ہاتھ نرم اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں پر دھبے زیادہ ہوں تو اس میں تھوڑا سا آٹا بھی ملا لیں، لیکن یاد رہے کہ آٹا بھوسی والا ہو۔ اس آمیزے کو ہاتھوں پر اچھی طرح مل کر اتار دیں تو سارا میل اتر جائے گا۔ خواتین اپنے دونوں ہاتھوں پر پیٹرولیم جیلی بھی لگا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھیکوار کا گودا لگانے سے بھی ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ دستیاب نہ ہو تو دودھ کی بلائی ہاتھوں پر مل لیں۔ اسی طرح کپڑے دھونے کے بعد بھی ہاتھوں پر عرق گلاب، گلیسرین اور لیموں والا لوشن لگائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے ہاتھوں کے دھبے ختم ہو جائیں گے بلکہ آپ کے ہاتھ نرم و ملائم بھی رہیں گے۔ خوبصورت ہاتھوں کے لیے چند ٹپس۔ نمبر 1، ہاتھوں کو مضبوطی سے بند کریں، پھر ہاتھ کھول کر زور سے انگلیوں کو پھیلائیں۔ 5 بار یہی عمل کریں۔ نمبر 2، ہاتھوں کو کلائیوں پر ادھر ادھر زور سے حرکت دیں، لیکن خود ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ نمبر 3، گھریلو کام کاج یعنی سبزی کاٹتے ہوئے، برتن اور کپڑے دھوتے وقت ہاتھوں پر باریک ربڑ کے دستانے پہننا نہ بھولیں۔ نمبر 4، سرد موسم میں جتنی بار ہاتھ دھوئیں اتنی ہی بار ان پر کریم یا لوشن ضرور لگائیں۔ نمبر 5، موسم سرما میں کام کاج کی وجہ سے ہاتھ کھردرے اور سخت ہو جاتے ہیں، اسی لیے رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھ صابن اور نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہاتھوں پر کولڈ کریم ملیں اور پھر سوتی دستانے پہن کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر آپ کو اس عمل کے بہترین نتائج کا علم ہو جائے گا۔ نمبر 6، اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پر لیموں کا عرق ملیں۔ ہاتھوں کو گورا کرنے کے لیے لیموں کا رس اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاؤں کی سیاہی دور کرنے کے لیے روغن بادام اور زیتون کے تیل کو نیم گرم کر کے مساج کریں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہاتھوں اور پاؤں کی ڈیڈ سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے گلیسرین، عرق گلاب اور لیموں کے رس کو مکس کر کے رات کو لگائیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ یہ تمام نسخے آزما کر دیکھیں، ہر کوئی آپ کے ہاتھ پیروں کی خوبصورتی کا راز جاننے کی کوشش کرے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے دیں۔